انڈائریکٹ اسپیچ میں جب ہم اسے بدلتے ہیں تو ہم فرسٹ پرسن یا سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کو چینج کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے یہاں پر انورٹڈ کوماز کی جگہ تو دیٹ آیا ہے، لیکن اس کے بعد جو آئی ہے یہاں پر آئی نہیں بلکہ ہی آیا ہے. یہ کیسے آتا ہے؟ اچھا، ہم جانتے ہیں فرسٹ پرسن آئی یا وی ہے، سیکنڈ پرسن یو ہے، اور تھرڈ پرسن ہی شی دے اٹ وغیرہ ہے. لیکن ہر پرسن کے 3 کیسز ہوتے ہیں. اگر بطور سبجیکٹ کے آپ کو لگانا ہو تو آپ آئی وی یو دے ہی شی اٹ لگاتے ہیں. اگر پوزیشن کے لیے بطور پوزیسیو کیس، یعنی کوئی چیز کسی کی ملکیت ہونا، آپ کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا مارکر ہے، دس از مائی مارکر. مائی آپ ناؤن سے پہلے پٹ کرتے ہیں پوزیشن شو کرنے کے لیے. سو پوزیسیو کیس میں ہم آئی کی جگہ پھر مائی، اور وی کی جگہ آر، یو کی جگہ یور، ہی کی جگہ ہز، شی کی جگہ ہر، اور دے کی جگہ دیئر لگاتے ہیں. اور اگر آپ بطور آبجیکٹ کے استعمال کر رہے ہیں جملے میں تو پھر می، اس، یو، ہم، ہر اور دیم لگاتے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں. اچھا، رپورٹڈ اسپیچ میں اگر آپ کے پاس یہاں پر انورٹڈ کوماز کے اندر کہیں بھی فرسٹ پرسن آ جائے، فرسٹ پرسن کا مطلب ہے آئی یا وی آ جائے، تو اس آئی یا وی کو آپ سبجیکٹ سے بدلتے ہیں. یہاں پر آپ کے پاس آئی آیا ہے، یہ فرسٹ پرسن ہے. سو فرسٹ پرسن کو رپورٹڈ اسپیچ کے آپ بدلتے ہیں رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ سے. رپورٹنگ اسپیچ کا سبجیکٹ جو بھی ہوگا آپ نے اس کو یہاں اسی طرح اتارنا ہے. So, he said to me, I have written the letter. He told me, said to کی جگہ ہم نے کہا اندر ڈکلیریٹو سینٹنس ہے، یعنی سادہ جملہ ہے، اس لیے said to کو ہم کس میں تبدیل کریں گے؟ told میں. اور پھر me آیا، اور پھر اس کوماز کی جگہ پر ہم نے that لگایا، اور I جو کہ فرسٹ پرسن ہے اس فرسٹ پرسن کو ہم نے ریپلیس کیا سبجیکٹ سے، رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ سے. تو اس کی جگہ پر یعنی آئی کی جگہ پر ہم نے ہی لگایا. یہ پہلی بات کہ جب بھی انورٹڈ کوماز کے اندر کوئی فرسٹ پرسن آئے گا تو ہم اس کی جگہ پر سبجیکٹ لگائیں گے رپورٹنگ اسپیچ کا، انڈائریکٹ میں چینج کرتے ہوئے. اچھا، کبھی یہ سبجیکٹیو کیس آئے گا جیسے آئی آیا ہے تو ہم اس سبجیکٹ کا سبجیکٹیو کیس ہی لگائیں گے نہیں. مثال کے طور پر یہاں پر اگر کوئی مائی آ جائے، یعنی پوزیسیو کیس آ جائے مائی، تو پھر اس سبجیکٹ کا بھی پوزیسیو کیس لگے گا. تو ہی کا پوزیسیو کیس پھر کیا ہوگا؟ ہز لگائیں گے. اگر یہاں پر کوئی آبجیکٹیو کیس آ جائے فرسٹ پرسن کا، یعنی می آ جائے، تو پھر اس سبجیکٹ کا بھی آبجیکٹیو کیس لگے گا، یعنی ہم لگے گا. مطلب یہ ہوا کہ فرسٹ پرسن یہاں جس بھی کیس میں آ جائے، فرسٹ پرسن چاہے سبجیکٹیو میں آ جائے تو اس سبجیکٹ کے سبجیکٹیو کو لگائیں گے اس کی جگہ. اگر پوزیسیو میں آ جائے تو سبجیکٹ کے پوزیسیو کیس کو ہی لگائیں گے. اور اگر یہ فرسٹ پرسن آبجیکٹیو کیس میں آ جائے انورٹڈ کوماز کے اندر تو اس سبجیکٹ کے آبجیکٹیو کیس کو ہی لگائیں گے انڈائریکٹ اسپیچ میں. دوسری بات، کبھی کبھی انورٹڈ، یہ پہلے آپ یہ اس ایگزامپل کو بھی دیکھ لیجئے. She said to Ali, I have passed BA. I have passed BA یا I اصل میں اس she کا اسٹیٹمنٹ ہے، اس لیے انڈائریکٹ میں ہم اسے اسی سے بدلتے ہیں. دیکھیں she اسی طرح said to ڈکلیریٹو سینٹینس ہے اندر، یعنی اندر سادہ جملہ ہے، اس لیے said to کو told میں بدل دیا. علی جو ہے اپنی جگہ پر آیا، کوماز جو ہے وہ that اس کی جگہ پر آیا، اور I فرسٹ پرسن ہے، سبجیکٹیو ہے، سو اس کی جگہ پر یہ سبجیکٹ لگائیں گے she.
फिर हैड पास्ट भी है। कभी कभी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेकंड पर्सन आता है, यानी यू आता है। सो जब भी सेकंड पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन को हमेशा, जैसे इस जुमले में आया है, हम ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। यहाँ भी वही उसूल है कि अगर ये यू बतौर सब्जेक्ट आया है तो इसके सब्जेक्टिव केस को लगाना पड़ेगा। अगर ये बतौर पॉजिटिव आया है तो यहाँ के भी पॉजिटिव केस को, और अगर ये यू यहाँ पर बतौर ऑब्जेक्टिव केस आया है तो इसके ऑब्जेक्टिव को ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि जैसे यू है, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम है, कि ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव है? हम वर्ब देखेंगे जुमले में। अगर तो वर्ब से पहले है तो हम समझेंगे ये सब्जेक्टिव केस है। अगर तो ये वर्ब के बाद है तो हम समझेंगे ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब देख लीजिए ज़रा, दे सेड टू अस आर यू गोइंग। दे, इसी तरह चूंकि अंदर सवाल है इसलिए सेड टू को आस्क में बदल दिया, और फिर अस अपनी जगह पर आया। अंदर सवाल है इसलिए कॉमास की जगह इफ लगाया, और फिर आर यू गोइंग। हम वैसे जब भी किसी जुमले को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो अगर डायरेक्ट स्पीच में वो सवालिया अंदाज में हो, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे बदलते हुए बिल्कुल डिक्लेरेटिव कर देते हैं, यानी सादा जुमला बना देते हैं। सो यू की जगह पर यहाँ पर हमने वी लगाया। क्यों लगाया? ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन रिप्लेस होता है किससे? वो ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास अस है, सो अस अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा। अस का सब्जेक्टिव केस, अस असल में ऑब्जेक्टिव है, अस का सब्जेक्टिव केस क्या है? वी। सो यहाँ पर यू की जगह पर अस का सब्जेक्टिव केस वी आएगा, और फिर बाद में जुमला उसी तरह बनेगा। और थर्ड पर्सन अगर आ जाए कहीं पर, यानी ही, शी, इट, अली, तो फिर थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता है, थर्ड पर्सन को एज इट इज़ रखा जाता है। यानी इस लेक्चर में हमने 3-4 चीज़ें सीखी। पहले ये कि जब हम कहने वाले की बात को आगे हुबहू अल्फाज में बयान करते हैं उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच अमूमन कभी कभी जब हमें ये पता होता है तो हम ये बताते नहीं हैं, लेकिन यहाँ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसको क्या कहते हैं। तो जब हम जो बात पहुँचानी होती है, कहने वाले की जो बात होती है, उस बात को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो जुमला बयान करने वाला अपने तौर पर जोड़ देता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अच्छा, अब अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस आ जाए, सादा जुमला आ जाए, तो सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम उसे टोल्ड में बदल देते हैं। इंटरोगेटिव आ जाए तो सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। एक्सक्लेमेटरी आ जाए तो हम अंदर के जुमले को देखते हैं, अगर वो खुशी का इजहार है अंदर तो सेड को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय से बदल देते हैं। अंदर गमी का इजहार हो, सेड को हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो से बदल देते हैं। अंदर हैरानगी का इजहार हो, हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर से बदल देते हैं। अच्छा, इसी तरह ये जो कोमाज है, इस कोमाज की जगह हम दैट ही लगाते हैं। सवालिया में कोमाज की जगह हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हुक्मिया जुमले या जिन जुमलों में हम किसी काम से मना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजाइया किस्म के जुमले, उनमें सेड टू को भी जुमले के मुताबिक बदलते हैं। अगर अंदर किसी काम करने का हुक्म है तो ऑर्डर्ड, अगर अंदर किसी काम से मना किया गया है तो फॉरबेड, और अगर अंदर किसी काम के लिए इल्तिजा की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, तो सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। और तीसरी बात जो सीखी वो पर्सन्स के हवाले से है। अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास फर्स्ट पर्सन आता है, यानी आई या वी किसी भी शक्ल में,
सब्जेक्टिव में आई वी, पॉसेसिव में माई आर या ऑब्जेक्टिव में मी अस, तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते हुए उसे रिप्लेस करेंगे इस सब्जेक्ट के साथ। हाँ, ये देखेंगे अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव में है तो इसका सब्जेक्टिव लगाएंगे, अगर पॉसेसिव में है तो इसका पॉसेसिव, और अगर ऑब्जेक्टिव में है तो इसका ऑब्जेक्टिव ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर सेकंड पर्सन आ जाए यानी यू आ जाए तो यू को फिर हम इस ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया है। यू में भी यही है कि यू अगर सब्जेक्टिव में है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव लगेगा, अगर पॉसेसिव में है तो ऑब्जेक्ट का पॉसेसिव लगेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव में है तो ऑब्जेक्ट का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा। उम्मीद है यहाँ तक जितना समझाया गया आप इसे गेट कर चुके होंगे। मज़ीद इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।